Sa atong mga kaigsuunan o mga kahigalaan, ilabi na din sa Archdiocese sa Sugbo, kini si Bishop Abet, ang inyong obispo gamigo. Mudapit ko kaninyong tanan nga makiguuban o makigiusa namo sa paghimo nining Living Rosary. Karong October 31, adlaw ka na nga Biyernes, alas 6 sa gabi. Ang atong Living Rosary, atong isibya live sa ato ang social media platform sa Archdiocese sa Cebu. O gidapit na mo kamo nga makiguban, makigiusa. Nindot man nga magampo kita sa rosaryo, kanang kita-kita lang o kahadya sa atong kapilya. Pero kini talagsaon kay nga kahigayunan nga magiusa kita, no? Makiguban nato ang atong mga kaigsuunan, simbahan, ang atong Kristohanong Katilingban sa Northern Cebu, nga naapektahan kayo pagdako sa dakong linog nga nahitabo o ato silang ubanan sa pagampo ngadto sa Ginoo alang silang kaayuhan o usab alang sa kaayuhan sa tanan natong mga kaigsuonan. Daghang salamat.